Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आम मित्रता कवितार द्वितीय भाग आलोचना करिबा। मित्रता कवितार कवि होउछंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तांकर जो रही सर्वश्रेष्ठ काव्य वैदेहीश विलास से काव्यर अष्टाविंश छांदरु आमर आलोच्य कविता मित्रता उद्धृत। पूर्वरु आमे कवि परिचय सह मित्रता कवितार अल्प आलोचना करि सारिछे। जो माने देखि नांती देखि दियंतु जहा फल कि आपण माननकु बुझिबाकु सहज हेबो। एठु पुणी आलोचना करिबा। बंधु अनुज मंत्री प्रबोधने बोध होई रही थाई जीवने। ए मित्रता कवितारे कौन कुहा जाइतिला ना रामचंद्रंकर और सुग्रीवंकर मित्रता को तांकर जो मित्रता राम जितेबाला वनवास जाइतिले से वनवास समय रे सुग्रीवंक सह तांकर भेट होइतिला। उभय कौन थिले? उभय थिले वनवासी एवं पत्नी विच्छेदा। तांकर जितेबाला वनवास समय रे भेट होइतिला से समय रे सुग्रीवंकर आउ श्रीरामंकर जो मित्र बसिबार जो मित्रता ताहाको आमे आलोचना करुथिले। कौन कहा जाइछि ना बंधु अनुज मंत्री प्रबोधने बोध होई रही थाई जीवने। बंधु अनुज अनुज होउछंती सान भाई। एठारे कहा कथा कहि श्रीरामचंद्र सहित वनवास को आउ कि आसीथिले ना लक्ष्मण आसीथिले। आ मंत्री प्रबोधने कौन है बोध होई रही थाई जीवने। श्रीरामचंद्र जो वनवासी होइछंती तांकर बंधु तांकर अनुज आ तांकर जो मंत्री माने रहिछंती सेमानंकर जो प्रबोधना सेमानंकर मनोबल ही तांको जीवन देइछि। बाधा माता भ्रातारे उपजिछि बैरिकी साधिबा इच्छा अछि। कौन से बाधा कौन ए संकट जो वनवासी हेबार जो दुख संकट जो बाधाटी उत्पन्न होइछि ताहा का पय उत्पन्न होइछि? श्रीरामचंद्रंकर माता तांको सान माता होछि कैकेयी। सेई कैकेयी मातांकर जो रामचंद्र को वनवास प्रेरण करिवार जो आशा से आशार ए संकटटी होछि बाधाटी होछि केवल तांकर मातांक पय। आउ कोन कह जाइछि ना भ्रातारे उपजिछि। भ्राता कहिला एठारे किए ना सुग्रीवंकर भ्राता। सुग्रीवंकर भ्राता बाली। दुईटी कथा कह जाइछि केवल संकट रामचंद्र को उपजी नाही यह सुग्रीवं को मध्य उपजिछि। जो संकट ये जो बाधा रामचंद्र को कैकेयी पई एवं सुग्रीवं को तांकर भाई बालींक पई उपजिछि। बैरिकी साधिबा इच्छा अछि। बैरी कहले शत्रु। उभय होउछंती वनवासी। उभयंक पत्नी अपहरण करि नेइछंती। से कौन करछन तांको जो शत्रु रहिचंती रामचंद्रंक शत्रु किए ना सीता को अपहरण करि नेइछि रावण। बालीर सुग्रीवंकर शत्रु किए ना सुग्रीवंकर शत्रु हेउछि बाली। से जो बैरी तांको शत्रु को साधिबा पाई कहार इच्छा अछि? रामचंद्रंकर इच्छा अछि आउ सुग्रीवर मध्य इच्छा अछि। तांकर शत्रु को से विनाश कले कौन हेबो? तांको पत्नी को से मुक्त करिके आनिबे। तापरे कौन कहा जाइछि? व्यवहारे मित्र हेबा उचित बोले सुग्रीव सुण रघुसुत। व्यवहारे आमे मित्र जनकु जितेबाला आमे मित्र करिथाउ सांग करिथाउ किपरि करिथाउ? आमर उत्तम व्यवहार द्वारा। एही आमर जो उत्तम व्यवहार
ସେହି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଚିତ୍ତରେ ସୁଗ୍ରୀବ ରଘୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁସୂତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିତ୍ର ହେବା, ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହେବା, ଆମେ ସଖା ହେବା। ବୁଲ ଧରଣୀ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମ୍ଭେ, ବାଳି ଡରେ ଗିରିରେ ଲୁଚୁ ଆମ୍ଭେ। ବୁଲ ଧରଣୀ, ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ତମେ ବିଚରଣ କରୁଛ, ବୁଲୁଛ, କିପରି ଭାବରେ? ନିର୍ଭୟରେ। କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ସୁଗ୍ରୀବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିଚରଣ କରୁଛ, କ'ଣ ବିଚରଣ କରୁଛ? ନା ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛ। ତୁମେ ବନବାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ମୁଁ ବାଳିର ଭୟରେ ଗିରିରେ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛି, କେବଳ ବାଳିର ପ୍ରତାପରେ। ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ଯଥା କେଶରୀ, ବଧେ ଗଜାଦି ସରଭକୁ ଡରି। ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ଯଥା କେଶରୀ। କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ। ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛି କିଏ? ନା ସିଂହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ସିଂହର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି, ସେ ସବୁ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିପାରେ। ସେଇ ସିଂହ ଯଦି ବଧେ ଗଜାଦି ସରଭକୁ ଡରି। ସିଂହ କାହାକୁ ଡରେ? ନା ସରଭକୁ ଡରେ। ସରଭ କିଏ? ନା ଅଷ୍ଟପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃଗ। ସେଇ ସରଭ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ମାରି ଦେଇପାରେ। ଭଗବାନ ସିଂହ କବଳରୁ ଗଜାଦିକୁ, ଗଜ କହିଲେ ହସ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସରଭକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସିଂହକୁ ଆଉ ନହେଲେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗଜକୁ, ହସ୍ତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ହସ୍ତିଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସରଭକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ମିତ୍ରତା କବିତାରେ ଏ କଥା କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ସୁଗ୍ରୀବ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କେଶରୀ ବା ସିଂହ, କିନ୍ତୁ ବଳବାନ କେଶରୀ ସିଂହ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ସିଂହକୁ ସରଭ ମାରି ଦେଇପାରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ଦେଇପାରେ? ବାଳି ମାରି ଦେଇପାରେ। ବାଳି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହାବଳୀ, ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିହି ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର, ବୋଲେ ମିତ୍ର ହେବା ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର। ବିହି ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର ମୁଁ ତୁମର କରିପାରିବି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁଗ୍ରୀବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଉଭୟ ମିତ୍ର ହେବା। ଆଉ କ'ଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ସହଯୋଗ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା? କେଉଁ ଉପକାର ସାଧନ କରିପାରିବା? ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମିତ୍ର ହେବା, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧା ରହିଛି ସେ ବାଧାକୁ କିପରି ଭାବରେ ମିତ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବୋଲେ ରଘୁବୀର ଶୁଣି ଉତ୍ସୁକେ, ବିନ୍ଧି ପକାଇବି ବାଳି ବାଣକେ। ବୋଲେ ରଘୁବୀର, ରଘୁବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସରରେ ବାଳିକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବାଳିର ଯେଉଁ ମହାବଳ, ମହାପ୍ରତାପୀ ବାଳି, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନା ଗୋଟିଏ ସର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେ ବାଳିକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଥିଲେ ସୀତା ଖୋଜଇ, ବାଦ ରଚନେ ଆଣିବି ସେ କହି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ ଗୋଟିଏ ସରରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ରତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଭାଇବାକୁ ଯାଇ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦେବୀ ସୀତା ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ
जदि से ब्रह्मलोकरे रहिबे ताहले मध्य जेते बाद विवाद आसू से कौन करिवे ना सीता को सेठारु मुकुले आनीदेवे श्रीरामचंद्र को। ये हूँ गोटे मित्रर कर्तव्य जहाँकि आमे सब बेले जन को साहाय्य सहयोग करवा से मित्रतार है सी आमको कौन कर सी भी मध्य साहाय्य सहयोग कर। ये जो आमर आलोच्य रही कविता मित्रता तार मूल लक्ष्य कौन मूल उद्देश्य कौन श्रीरामचंद्र आउ सुग्रीवंकर जो मित्रता ताहाकू आलोच्य कविता माध्यम यही आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ताहाकू रचना करिछंती। वीर ए कपि मोर संगे अछि बाल भानु जन्मु डेई धरिछि। सुग्रीव कहउचंती मो सांगरे किए अछि ना वीर ए कपि कपि कहले मर्कट कहा कथा कुआ जाइछि ना वीर हनुमानंक कथा कुआ जाइछि। सुग्रीवंक साथी किए अछि ना हनुमान अछंती। तापरे हनुमानकर परिचय करा देइछंती श्रीरामचंद्रंक सह। कौन कहिछंती ना बाल भानु उदयकालीन सूर्य बालभानुर अर्थ उदयकालीन सूर्य उदयकालीन सूर्य को जे डेईकी धरिथिले से होछंती श्री हनुमान। एठी गोटे प्रसंग रही पुराण रे अछि जन्म हेबा क्षणी हनुमान कौन करथिले ना माँ अंजना को खाइबा को मागिथिले। जेतेबेले खाइबा को मागिथिले माँ अंजना विरक्त होई सूर्य को देखाई देथिले ये होची फल नाली फल और वीर हनुमान तत्क्षणात कौन करथिले डेई पड़ी सूर्य को धरी खाइबा को उद्यम करथिले। जेतेबेले बाल भानु जेतेबेले उदयकालीन सूर्य को किए खाइथिले हनुमान खाइथिले से होचंती वीर। बोला बोली से होई एते मात्र बन्ही साखी कराई हेले मित्र। जेतेबेले ए कथा कहि सारले सुग्रीव रामचंद्रंकर जो सुग्रीव रामचंद्र को किपरि साहाय्य करि परिबे रामचंद्र सुग्रीवर किपरि उपकार करि परिबे से कथा कहि सारला परे बन्ही साखी बन्ही कहिले अग्नि अग्नि को साखी रखी करी सुग्रीव आउ श्रीरामचंद्र मित्र हेले। बोलू शत्रु को देखाओ राघव बोलू अछि सविनये सुग्रीव। बोलू शत्रु को देखाओ राघव राघव को कहउचंती श्रीरामचंद्र को कहउचंती शत्रु को देखाओ किए सविनय कहउची सुग्रीव। बोलू अछि सविनय सुग्रीव सुग्रीव कहउचंती श्रीरामचंद्र को मोर शत्रु किए किए सीता देवी सीता को हरण करि नेछि मते कहंतु मु तार कौन करिबी विनाश करिबी। किंतु किए विनाश करथिले श्रीरामचंद्र रावणर विनाश करथिले। किंतु मित्रतारे से कहिथिले देवी सीता ब्रह्मापुर रे ब्रह्मालोक रहिले मध्य मु तांको खोजी के बाहर करिबी से कथा एठारे सविनय होई कि सुग्रीव श्रीरामचंद्र को कहउछंती। परवर्ती वीडियो रे हमें पुणी एठू आलोचना करिबा। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।